তিনি ফুংनि दामचिसा तामने जोरावो साबन दिबुसनि रुबासरि कमिटि हलो त्रिपुरा मतने लुआ जिमबाय सन्दजाका काशा पान्दा ओ पान्दाओ कगना थानिबो दफनो मुथाङै तिसनानै बागै ताम खायान नांनाय दफनो कुसोगो तिसना हनके थिनांगो थांजाय लामाव हिना नांनाय हनै नांखुमनि पक्षका त्रिपुरा मतने स्पोक्सपारसन एन्थनी देबबर्मा बरमगनां बिशकत देबबर्मा तै त्रिपुरा मथा 39 मनो केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट मनेन्द्र त्रिपुरा Borna Karibo Pandaw Manjaka YTF Central Committee ni member Surajit Marak Monoborokoni Journalist Secretary Talijai Tripura Akosong. Sini saat masa MLA ang tabu koinai sini Chairman ADC Village Rupaisore ADC Village ni Chairman bono best pairani bagai ang angara koinai Surajit Marak যে স্ট্যাচু উনি যে মূর্তি বানিয়েছে সেখানেও বোবাগরা চিন্তা করেছে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা এডিসি এরিয়ার জনগণ তারা ভোট দিয়েছে ত্রিপুরা মথাকে, এখন এডিসিতে সরকার চালাচ্ছে। এখন যদি এডিসি এরিয়া খুমুলুঙ্গে মহারাজা বীর বিক্রমের যে মূর্তি ওটা যদি এডিসির টাকা দিয়ে সেটা বানানো হয় তাহলে বোবাগরা মনে করে চিন্তা করে যে মানুষের জন্য আমরা কাজ করেছি, এখন যদি এডিসির টাকা দিয়ে যদি আমি মূর্তি বানাই তাহলে ভালো হবে না। তার জন্য বোবাগরা চিন্তা করে যে মূর্তি এখন এডিসিতে লাগানো হয়েছে সেটা টোটালি বোবাগরা নিজের পকেটে থেকে বানিয়ে সেখানে লাগানো হচ্ছে। তাহলে আপনারা ভাবুন, আপনারা চিন্তা করুন যে বোবাগরা কতটুকু ত্রিপ্রাসার জন্য আমাদের ইতিহাসের জন্য কতটুকু কাজ করে চলছে। সুতরাং ভাবুন, আমরা বোবাগরার সঙ্গে থাকতে চাই এবং আমরা এখনো যদি আমরা একতা হতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বন্ধুগণ, আপনারা দেখুন, অতীতে আমরা জমাতিয়া দেববর্মা, কালাম, হাইপেক, ত্রিপুরা, মগ, নোয়াতিয়া এইভাবে নিজেদের মধ্যে আমাদেরকে লাগালাগি অথবা ঝগড়া জাতি দেখেছি, কিন্তু আমরা সেটাকে ত্যাগ করতে হবে, বর্জন করতে হবে। আমরা নিজেরা এখন সবাই সচেতন, ত্রিপুরা রাজ্যের এখনো ত্রিপ্রাসারাও এখন মোটামুটি সচেতন হয়েছে। যা হয়ে গেছে অতীতে, আমরা এখন ভবিষ্যতে যাতে আমরা ওই রকম না হই সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে। আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বাঙালি বন্ধুরাও তো অনেক আছে, তারাও কি আমাদের মতো সারনেম নেই? তারাও তো সরকার, দাস, দেবনাথ, সাহা, পাল, বণিক এরকম সারনেম থাকতেই পারে, কিন্তু ওদের মধ্যে তো এরকম ঝগড়া হয় না। তারা তো যে কোনো প্রবলেম হলে একতা হয়ে যায়। সুতরাং আমরা ত্রিপ্রাসা সবাই এখানে টাইটেল কি এটা দেখে লাভ নেই। টাইটেল আমার যেই বক্তারা আপনাদেরকে বলেছেন যে আমরা যে জাতি, দেববর্মা, কালাম, হালাম, কাইপেং জাতি, আমরা জাতি নাই, আমাদের জাতির নাম হচ্ছে ত্রিপ্রাসা জাতি। আমরা টাইটেল দিয়ে জাতি না, আমরা ত্রিপ্রাসা জাতি। এখন ত্রিপ্রাসা একতা হতে যাচ্ছে কার মাধ্যমে? বোবাগরার মাধ্যমে। আপনারা সবাই আজকে যারা এখানে এসেছেন, আপনারা আপনাদের কলিগ, আপনাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে এটাই বোঝান যে আমাদের বোবাগরা আমাদের জন্য কাজ করছে বিনা শর্তে, বিনা স্বার্থে। এই যেটা আমি আপনাদেরকে বলেছি সেটা তো আপনারা নিজের চোখেও দেখতে পারেন এবং महसूस करते पारें, जे भाबते पारें जे বোবাগরা কিভাবে কাজ করে চলছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে। সুতরাং আমরা বোবাগরাকে বিশ্বাস করব এবং বোবাগরার প্রতি কেউ যদি খারাপ ভাষা দিয়ে কথা বলে এবং বোবাগরার বিরুদ্ধে যদি কথা বলে আমরা জবাব দিতে লাগবে। এবং আপনারা সবাই তৈরি থাকুন এবং
আগামী 2023 আজ আসছে, সেটার 2023-এর যে ইলেকশন, যে ভোট হবে, সেখানে বুবাগরা সবাইকে থানসা রাখতে চায় এবং আপনাদের এই এলাকা, সেই এলাকাতে এসে বুবাগরা অনেক কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে আপনাদের এলাকার জন্য চিন্তা করবেন এবং আমাদের যে ত্রিপুরার লিডার্সরা আছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের ভালো সম্পর্ক রাখুন। এবং সবশেষে এটাই বলবো যে আপনারা সবাই ত্রিপুরা মথার লিডার, আমি বড় লিডার, আমি ছোট লিডার, এরকম কিছু ভাববেন না। সবাই লিডার, সবাই একজন লিডার এবং আপনারা সবাই যেহেতু লিডার, আপনারা এরকম কোনো কাজ করবেন না যে বুবাগরার যে মুখের প্রতি, বুবাগরার ফেসের প্রতি বুবাগরা যাতে নিজের মুখটাকে নামিয়ে কথা বলতে না হয়। আপনারা বুবাগরার প্রতি সবাই ভালোবাসেন, আমি জানি বুবাগরাকে সবাই ভালোবাসেন, সুতরাং বুবাগরার যাতে কোনো মুখ কালো হতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করুন, তাহলে আমাদের বুবাগরার প্রতি রেসপেক্ট এবং শ্রদ্ধা সেটাই আমরা প্রমাণ করতে পারবো। যত তাকুরো বুকুরো তিনি ওরা যে ফাই মানজাক ফাইনাই নরবাই মালাই আং বেলাইখেনো তংথকা আনো তো তিনি দাইন তিনি হঠাৎ খাইছে রিংবা আং মিয়া নিসিবি ফাইনানি কোনো জংজাকরে আইফানো নরবাই তিনি ওরা ফার্স্ট টাইম মালাই আং বেলাইখেনো তংথকা নরক সাইমানা ননি আমসাইও বীরেন্দ্র রওয়াজা পারাও বুমা বুফা খরক নইনো থৈজাক সেরাই বিশাল রিমিকা ত্রিপুরা মাজুলি ত্রিপুরা নরক সিনিবাই বীরেন্দ্র রওয়াজা পারানি বুমা বুফাকে বকরিখা বিনি চুচু নানা সঙ্গ সামুং রক তাঙ্গি মাইয়া याकुं रक हामिया बरनो साबो नायनाय 2020 बिन आमासुं थैका आफ्रुनिसिमि आं ताबुक जरा पार्सोनेलि बरनो नाय दङ ते नायनाय भबिष्यतबो बंनि परिनानि एडमिशन फिस बरंनि परिनानि बंनि चानानि बंनि जे नांमानि बर जे याकुं बाय बसाय मानजासा आं दायित्व नाजा लास्ट मंथ बरनो हॉस्टेल रिखाजों सिनी प्रेम बायदो बेले हामबाय मारियो बगो बेले केन सीरियसलि के चिनी माजुली रिमिका ते विशाल जोनो नाइतम ब्रो सेराय को ताबुबो इनके ताबुगो सेराय से बुमा बुफा गरे इनके बरनो साबो नायनायबा आइनि बागै आं दायित्व नाहारै सामुंखाय दङ बंनि एबेनेजर स्कुल बरनो एडमिशन खायका ताबु हॉस्टेल बदाका बंनि एडमिशन फीस बुसुक साइडमान खरक थामुई 71,000 71,000 इनके स्कुल कमिटी रक बाय कक सावै स्कुल कमिटी रक बरनो खायरक जागै कमिटी यागै अब 43,000 43,000 खलायका इयारलि बसरो 43,000 नांनाय आबनो कारे बंनि जे रिचुम आबो ते डॉक्टर खरस आबो आलादा भाबे नांनाय आबनो बसुंनो नायनाय इनके नरनो कोइनानि मुचुगो नरकबो तेचिनि लिडार सुनबो आं कोइनाय नरकबो वाइसे विशेष समिमान कांकाय एभिनेजर हॉस्टेल बरक तंगो बुमा बुफा करिबा जों किसा बरनो आदर खायनो बरकनि याक बाय बासाय माइना सगरतै जों बरकनो नायति सालायनो हायकेना जों निजरा जत्त जे मानसा जों सुबालायै बुबाग्राना लगिरलायनो जत्तनो न तेसा हायनो हाय आनी खाकसां माते हामबाय याफोरि आनी नरनि थानि जे रिक्वेस्ट जे कोइमं अरनो पाइका जतन खुलुमबायका जोंनो बरक सुका काका ननो नेप बुखो ननि काका जों जे बरक सिन बरक दङ आगुनि सहर जे कुनु कोना त्रिपुराव दङ जे एडिसिबो खबजाया जों पुरा पाल खाइसे आबोनो जेका 30 ता जों जे बुट बासना हमने आबोसे सिनि मेप नाय आबोसे सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिने जे फाकारो जे सिनि बरक दंनाय बांग्लादेश नियर अबाउट 3 लाख सिनि बरक दङ आबो रबर सिनि कायसा आइडेंटिटी जों कायसा नंनाय सिनि आइडेंटिटी सिनि सिनुमु आबा परिचय एकटाय हो आबन बादिनो दिने मा साव आबन तेबो बुजिना केनो ना मा साव जागा मा साव सानि बरो सानि फोरा खाना खाना बगलो नायनेनि
সানি বড় রকমই অবহায় সিচুয়েশন থাকে যে বড় আজ আগর আং সাইলি হলেছে সানানি বর্ণনে রায় করিকা কিন্তু বড় যখনতে পার খাইয়ে লামা অনফরকা যেফ্রু সানির বড় জাগাও যেমন চিনি কৃপা হাও দুমুল দাম থাকো চিনি বড় অরে পরে খাইয়ে খাইমানি আবা হেকে সানি বড় রনবো বড় আবা হেকে খাইনা নাইকা শেষ মেশ সানি বড়রা পার খাইয়ে বড় মুভমেন্ট খাইকা খাইমানি ইয়াগুলো প্রটেস্ট খাইকা আবুল ইয়াগুলো তিনি বড় তামন নাই তিনি সুজাকা বড় সাও जों इंडिजिनास बर' चिनि तमं सामं जों बयनिबाय सयया जों आलादा खाय जों तंना मुसुमु चिनि बर' सिमि जों आलादा चिनि बर' सिमि जों सिनि जानो मुसुमु जों बयबाय ताय साफा फैता खायजागै बयनि दफागा गोदान जागै चिनि जे तायटा तंमनि सिनि तंमनि आबाद जों ताय सेंजागिया आफुखायनो तिनि जनकम मानाम सरकारनि सावनो তিনি সানি বড় নরওয়েও তমু তাই বড় ফিনল্যান্ডও তমু রাশিয়াও তমু সুইডেনও তমু বড় কিন্তু তিনি নরওয়ে জায়গাও অঙ্কার বড় যত বেশি পপুলেশন বাঙো বড় টোটাল সে নিয়ার অ্যাবাউট 80 to 90,000 সে কারণ বেশি বড় বা নরওয়েও বাঙো আনা জায়গাও ঠান্ডা সানি বড় মালাইকা বড় নুকা নরওয়েও 6 মাস হর 6 মাস সাল আর তাও থাকলো তিনি বরণে সেপারেট পার্লামেন্ট তারা সেপারেট পার্লামেন্ট আছে আমরা ভারতে একটা পার্লামেন্ট আছে কিন্তু নরওয়ে সরকারে একটা পার্লামেন্ট আছে নরওয়ে কান্ট্রি দেশে একটা পার্লামেন্ট আছে কিন্তু এটার সাথে সাথেও সালি মানুষের জন্য সেপারেট পার্লামেন্ট আছে এই পার্লামেন্টে তারা কি করে তারা নিজের ডিসিশন নেই আমরা কিভাবে উন্নত করব কিভাবে ডেভেলপ করব আমি স্বামী মানুষই স্বামীর কালচার স্বামীর ভাষা স্বামীর ড্রেস খাওয়া দাওয়া সব যেটা কালচারটা কিভাবে এটা রক্ষা করব প্রোটেকশন করব করে তারা এখন স্বামী পার্লামেন্ট আছে এটা বড় স্বামী পার্লামেন্ট তমু বড় আর কাম খায় বড় যে বন কক হয় না বড় কক সানায় বন কক হয় না বড় যত কিছু সেপসাপ আইন যেটা ল সালামত আবার আগে সিমিট হয় নাই আগুন বিশ্বন্ন বড় তিনি যে রাশিয়া তন্নায় ফিনল্যান্ড তন্নায় जों पार्टी क्लास खालायनो बाहायनो फायो सिनि काबांमा बरंगान सिनि साराव फाय मानसिजों काबांमा ककथाय साय खाना नाय बयनि आगे आं नंनि साका कयेकटा किसुसा करपसन नाय आं बेसि लगरिया तामानि बायजों तिनि इ जागा सपायलाय एबं तामानि बायजों तिनि इ जागा सपाय निश्चय सियो अवगत दं जों दिनै दीर्घ 25 বছর चिनि इ त्रिपुरानो राजत्व खालाय थाजा सोर खालाय थां नौ निश्चय सियो सबार अवगत आछे सबाई जाने तामानि नालाय तिनि যারা এই দীর্ঘ 25 বছর ত্রিপুরানো রাজত্ব খালাই থানায়রাও কোনোদিনও সিনি ত্রিপুরা সানি বাই কোনোদিনও থানসা অয় কোনোদিন আওয়াজ দিছাইয়া এবং সিনি ত্রিপুরা সানো মাথাংনি বাই কোনোদিনও আওয়াজ দিছাই সিনি করক নি বাই কোনোদিনও বা পার্লামেন্ট দিছামেয়া যারা রিজনাল পার্টি খালাই নাই তিনি কোনোদিনও সিনি দফানি বাই করক সামিয়া যারা সরি যারা ন্যাশনাল পার্টি খেলাই নাই বক কোনোদিনও চিনি দফানি বাই করক সামিয়া যারা রিজনাল পার্টি খেলাই নাই বরং চিনি দফানি বাই করক সামানাই আবানি বাইনাও ববাগারা তামাসা যে जों थानसा ओय जों রিজনাল পার্টি খেলাই जों চিনি দফানি বাইনো করক সানাই সি করক সানি থানাই जों তামা মা খেলাই নাই जों একতাবদ্ধ মা তংনাই जों ইউনিটি ফাইট মা খেলাই নাই সে ইউনিটি বাখলাই আউনাই जों যত এক জায়গা ফাইনাই 19 টি জাতি দফা जों একটা প্ল্যাটফর্ম দরমা ফাইনাই সি প্ল্যাটফর্ম দ যদি जों সফাইও সে একটা জায়গা যদি जों সফাইও হনাই সিনি মানথাইনা जों একদিন না একদিন অবশ্যই মাননাই তামানি হনাই जों নুকজা এবং जों প্রমাণ মানজা
যে 1.5 মাস বেশি চিনি ববাগরা যখন চিনি ত্রিপুরা মথানি রিজনাল পার্টিनो ঘোষণা খালাयमानि लगे लगे जों 2টা মাস বেশি এডিসি সরকার গঠন খালাयो সিদों आरो सन्देह खालायथाय करे मारक फारक ताकुग्रक बुकुग्रक आबनि बायनो जों थांसा खालाय फायनाय 2023 जों चिनि बबागरानि आइडियोलजिनो तयै जों जत एक खालायै यापरि थांसा मा सेलायनाय सोरनि बागै যারা 19টা জাতি দফা দंनाय বনি बागैनो बबागरा तामाशा बबागरा सब समय सा नगानो रांबो रोगानि नांगिया पैसाबो नगानि नांगिया नगानो सुदु फारान रेडी सि फारान तामा सि फारान नहालाय सिनि यूनिटी थांसा सि थांसा जों बबागरानो मारनाय जों आगे इ त्रिपुरा राज्यो तामा दंमानि आनि ताखौ बरमगाना सुरजित निश्चय नंनो सायखाना रोजाब जे जों आगे इरो दंमानि जों मेजॉरिटी जों 90% दंमानि जों सिरनि हयते कमै फायै जों ताक 31% जों ताबो माइनॉरिटी जे इ हानि भाषा दंनाय रक आगे इ हानो शासन खालायनाय जारा 184 जन राजा राजत्वनि भाषा जों तिनि कमै थांइदो एवं जों मिलाय थांइदो सि मिलायजिया अवानि बागै जों जत एक मा अंलायनाय जों याक बाहा मा दंलायनाय जों यापरि थांसा मासे सिनि सिनि जेनारेशननि बागै सिनि फ्यूचरनि बागै वानसय जों जत फाइट मा खालायनाय आबनि बायनो बलागरा एकता कक्साय दं जे लास्ट फाइट 2023 सालाय लास्ट फाइट सिनि अस्तित्व लड़ाई सिनि भाषा लड़ाई सिनि जत मानथाय सिनि जों माननाय जों 2023 जों जेख्लाय पावो सिनि त्रिपुरा मथा एडिसि जे 20टा सीट दंनायनो जों जेख्लाय पावो जितैरै जों विधानसभा उपहार मारनाय 2023 नि परे सिनि बिसि आरो कायसा मानामा फाइ दङ तामा मानामा फाइ दं डिलिमिटेशन अर्थात जनगणना अहालाय जों कामाय थानाय जों टोटाली कामाय थानाय तामा अंनाय जों रिफुजी अंनाय जों शरणार्थी अंनाय थानाय जों ताबो काबांमा बरक साओ जे बिहारनि बरक फायै झारखंडनि बरक फायै इरोतिनि पात्ता दर सामंग दं बदैयाति जोंबो अंनाय मारक फारक ताकुग्रक बुकुरक जों थांसा जुदि अंगिया जोंबो बगियाति अंनाय एवं जोंबो बगियाति खाय सामंग मातांनाय आबनि बायनो जों तामा मावनाय आबनि बायनो जों सिनि बबागरानि आइडियोलॉजी बाय मा चलिनाय थांसानि मारियो मा दंनाय जों रियांनो रियां होनजिया काइबेंनो काइबें होनजिया मगनो मग होनजिया जों जमातियानो जमातिया होनजिया त्रिपुरानो त्रिपुरा होनजिया जों एकटाई सिनि परिचित जों त्रिपुरासा जों 19टा जाति दफानि बरक जों केबिया जों 19टा जाति दफानि बरक एवं जों इ त्रिपुरा हानि भाषा जोंनो इ त्रिपुरा राज्योनो जों शासन खालायनाय एवं जों जुदि सঠিक दहलाय सिनि जे मानथाय सिनि मानथाय दंथायनो जों एक दिन माननाय एवं जों अपेक्षा खालायदि 15 मास सिनि बबागरा साइड 15 मास जुदि अपेक्षा खालायलाय सिनि जे मानथायनो जों माननाय जों संविधान सिनि मानथाय दं एवं सिनि संविधान राइट दं सिनि तामा मानथाय दं जों भारतनि नागरिक एवं जों संविधाननि बिसिङै दं जों भारतनि नागरिक जों भारतनि बायदिनि बरगिया जों भारतनि नागरिक एवं जों भारतनि एकटा अंग राज्यो त्रिपुरा जों त्रिपुरानि भाषा एवं जों त्रिपुरासा आबनो जों जत बखा माला रोंनाय एवं जों थामसा खालाय जों यापरि मा सेयाय एवं जों यापरि सेयै जारा तिनि सीपीएम खालायनाय जारा तिनि बीजेपी खालायनाय जों बरावनो मा बुजायनाय जों बरावनो 22 मा खालायनाय सिनि त्रिपुरा मथा फायै सिनि दफानो वानसंनि बागै सिनि दफानि बागै जों चिंता खालायै सिनि दफानि अस्तित्वनो लारंनि बागै जों यापरि बाहा मा सेलायै जों 2023 जेरो जों सिनि जारा त्रिपुरासा दंनाय जों डबल तामलाय बेंक तामलाय जों फायनाय 2023 जों बाहा खालायै बरगै सुरु सिनि उनचलिजिया सिनि जा 40 दंनाय आनि ताको बुकु जों जब्रा बाहा मिलिनाय जों गाम खालायै बरनाय एवं जों 2023 जाते बोर्ड हालाय सुदो उनचलिजिया सारा त्रिपुरा राज्योनि जारा सिनि 20टा सीट दंनाय जों सि 20टा जाते खुलो हालाय जियां खुलक जाते सिनि त्रिपुरा मथा जययुक्त अंथ जों सिवान संमोन लायै बबागरानि आइडला जेना लाई जों तांनि सिनि सामं मातांलायनाय आबनि बायना आं आरो देशि करब लागबैया আমি আর আমার বক্তৃতা আমি দীর্ঘায়িত করছি না আমি আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ আমাদের ভালো ভালো বক্তারা রয়েছে স্যারেরা রয়েছে আপনারা ওনাদের কাছে আজকে ভালো ভালো বক্তৃতা শুনবেন অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবেন আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো আপনারা যাতে বাইরে ঘোরাফেরা না করে ধৈর্য সহকারে বিশৃঙ্খলার মধ্যে আপনারা এই সভাটাকে শেষ করার জন্য আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে ধৈর্যের মুহূর্ত রেখে আপনারা বসে থাকবেন আমাদের সভা শেষ না হওয়ার পর্যন্ত আমি শুনো চাই আনি করা শেষ ববাগরা আয়ের লক্ষ্য
টিব্রাসা আয়োগ লক্তক ও নিষ্ঠা জাতি দফা আয়োগ লক্তক যতনা হামবাই সবাই Sabram ni angge Premananda Tripani